Alhamdulillah. Dengan sokongan semua. Ya. Alhamdulillah. Maksudlah Ya. our special guest this morning kan. Ya. So, seperti kata pepatah peribahasa Afrika ya. Salwan, Ya, Prof. my favorite words. If you want to go fast, go alone. But if you Ya. want to go far, go together. Go together, yes. Okey, kita akan mula dalam 1 minit lagi, insya-Allah. Puan Kartini, apa khabar Puan Kartini? Ya, Assalamualaikum semua. Ya, apa khabar? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Vay Fern, apa khabar? Khabar baik, very good. Good morning Yes. all. Hari ini kita gandingkan dua personality. Tuan-tuan dan puan boleh lihat latar belakang mereka, biodata mereka. Sangat impresif ya. Ada banyak perkara yang kita boleh belajar daripada mereka, insya-Allah ya. InsyaAllah. Kita buat perkongsian hari ni. Saya rasa ramai yang power dekat sini. Jadi kita sekarang berkongsi dari segi pengalaman dan perspektif kita. Ya. Cik Salwan, nanti saya share slide saja. Saya share kat sini. Boleh Lepas nanti. tu- Okey. Share nanti. Oh, Puan Kartini okey. boleh Lepas share. tu tekan screen. Share, Okey, share dan saya screen. nampak Okey. dah. Okey. So 9.30 pagi tuan-tuan dan puan-puan, Okey, dah Alhamdulillah. tepat masa untuk kita Share mulakan screen, insya-Allah cukup. sesi webinar kita selama 2 jam ini sehingga 11.30. Okey, mari kita mulakan tuan dan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan dan puan. Semoga semuanya dalam keadaan kesihatan yang baik. Kami mendoakan anda sentiasa ceria dan bersemangat meskipun dalam situasi pandemik COVID-19. Mudah-mudahan ia tidak melemahkan semangat kita untuk terus mencari ilmu, menggali ilmu, untuk explore perkara-perkara baru dalam kehidupan kita. Dan sebenarnya bila kita explore perkara-perkara baru dalam kehidupan kita, ilmu-ilmu baru dalam kehidupan kita, kita dengan sendirinya akan menjadi terinspirasi. Dan akhirnya nanti, mudah-mudahan dengan inspirasi itu membuatkan kita terus bersemangat dan kita pula boleh memberikan inspirasi kepada orang lain, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita alu-alukan Profesor Dr. Abdul Karim alias Pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik atau dikenali sebagai CDAE USM. Our big boss kami yang mencetuskan idea platform e-book secara self-publishing yang dinamakan sebagai Indie at USM. Apa khabar Prof? Semoga sihat sejahtera. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Sebelum kita perkenalkan Puan Kartini dan juga Vay Fern, dua personality ini yang akan berkongsi pengalaman mereka menghasilkan e-book Kanak-Kanak yang menepati tajuk webinar kita pada pagi ini iaitu di Balik Tabir Penerbitan e-book Kanak-Kanak. Mungkin kita beri ruang untuk kita mendengar sedikit pesanan-pesanan semangat daripada Profesor Dr. Abdul Karim alias selaku Pengarah Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik. Dipersilakan Prof. Silakan. Terima kasih Tuan Haji Salwan. Saya tak tahu ada agenda pula, saya kena cakap. Alright, so very quick one. Saya ucapkan terima kasih kepada jemputan khas kita pada pagi ini, our speakers, distinguished speakers, Puan Kartini dan juga Puan Vay. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami untuk berkongsi sedikit dan memberikan inspirasi, berkongsi pengalaman tentang penerbitan buku cerita kanak-kanak. Dan juga terima kasih juga kami ucapkan kerana sudi untuk meletakkan buku ataupun menerbitkan buku di dalam platform Indie USM. We are only about 1 month old, baby, still very baby. So the support of everyone is very much appreciated. Kami sangat menghargainya.
Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang dapat hadir dalam Webex pada pagi ini, rakan-rakan pensyarah, sahabat-sahabat kami, dan sokongan anda juga amat diperlukan. Mohon kongsikan dan war-warkan, sebarkan maklumat tentang INDI USM. Ini sebagai salah satu usaha kecil CDAE untuk menyokong agenda USM dalam aspek kelestarian kewangan, ya. Untuk makluman Puan Kartini dan Puan Vay, saya tak dapat bersama selepas ini sebab saya ada meeting yang penting pada pukul 9.30 dengan jawatankuasa universiti yang dikongsikan oleh pengurusi lembaga Governor University yang akan melihat tentang kedudukan kewangan kita yang merupakan suatu agenda kritikal, ya. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini, our INDI at USM is actually a platform, just a small initiative to help the university. So itu saja yang saya nak katakan. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Kartini dan Puan Vay. I will leave just before 10, ya. Okay, Prof. Ya, silakan. Thank you very much, Prof. Thank you very much. Usaha untuk menghasilkan platform ini mengambil masa 1 tahun, ya. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi sokongan. Pihak penerbit USM yang banyak memberi sokongan, pihak perundangan yang banyak memberikan panduan-panduan tentang aspek-aspek perundangan, U-Science juga, dan pelbagai pihak lagi yang turut membantu sehingga menjadikan platform INDI USM satu realisasi, satu platform yang sama-sama kita boleh banggakan insya-Allah dan kita boleh manfaatkan secara bersama. Pelancaran platform INDI USM adalah pada 18 bulan Jun yang lalu. Seperti yang dimaklumkan, dilancarkan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Faisal Rafiq, Naib Chancellor University Sains Malaysia. Kita ada kongsikan pautan tentang berita itu daripada laman web USM. Anda boleh ikuti berita itu dan mudah-mudahan apa yang cuba kami sampaikan melalui platform INDI USM dapat dimanfaatkan secara bersama. Seperti mana yang dijanjikan semasa pelancaran tempoh hari bagi pihak CDAE selaku penganjur ataupun admin kepada platform ini, kami telah berjanji untuk menganjurkan siri-siri webinar, siri bengkel dan kursus untuk membantu anda para penulis yang mungkin sudah ada pengalaman ataupun mungkin anda baru berjinak-jinak dalam dunia penulisan ataupun masih belum memulakan perjalanan anda dalam journey sebagai penulis. Kami berjanji akan memberikan maklumat-maklumat ataupun ilmu-ilmu berkaitan dengan untuk memantapkan kemahiran penulisan, dan ini adalah salah satu event ataupun webinar yang telah kami anjurkan. Ada banyak lagi siri-siri webinar. Anda boleh mengikuti siri-siri webinar itu melalui YouTube nanti dan juga hebat-hebatan yang akan kita lakukan dari masa ke semasa. Tuan-tuan dan puan, kita bersama personality yang legend lah, ya. Puan Kartini. Puan Kartini, siapa yang tak kenal Puan Kartini? Nanti Puan Rafidah yang akan bersama saya. Puan Rafidah juga salah seorang penulis di platform ini. Puan Rafidah bertugas di Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik. Kami akan bergandingan untuk memudah carakan sesi ini. Mungkin Puan Rafidah ada baiknya untuk memberikan sedikit profil. Siapa yang kita jemput ni, Puan Rafidah? Silakan berikan sedikit perkenalan mereka. Okey, terima kasih Cik Sawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam manis untuk semua yang mengikuti webinar pada pagi ini. Saya sebenarnya sangat teruja Cik Sawan, Prof Karim, kerana hari ini saya berpeluang untuk memperkenalkan dua wanita hebat yang akan bersama kita. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan pembicara kita iaitu Puan Kartini Ariffin. Masih ingat tak rancangan 3R yang bersiaran di TV3 pada satu ketika dulu? Ingat. Ya. Ya, Puan Kartini adalah salah seorang pengacara bersama 3 orang pengacara lain. Siapa masih ingat nama-nama mereka?
Kalau ingat boleh share di chat box kita. Nama dia sama dengan pemudah cara kita pagi ini. Ada Oh ya, saya masih yang tadi saya ingat. Yang lagi dua tu tak berapa ingat. Okey, Puan Kartini juga adalah seorang pengasas bersama di Bilik Media dan Rice Bowl. Beliau juga merupakan seorang certified virtual learning facilitator dan juga salah seorang penulis children travel e-book. Buku tersebut telah pun berada di platform Indie AUSM. Okey, bersama beliau hari ini juga Puan Vay Fern, merupakan seorang pelukis ilustrasi yang telah banyak menghasilkan buku kanak-kanak. Karyanya bukan sahaja di dalam negara namun penglibatannya di peringkat antarabangsa juga. Oleh itu tuan-puan, tanpa membuang masa, saya ingin mempersilakan Puan Kartini. Silakan. Ya, silakan Puan Kartini untuk share dengan kami perjalanan Puan Kartini menghasilkan e-book. Ya, silakan. Terima kasih. Thank you Puan Rafida, Encik Salwan, Profesor Dr. Karim Alias juga kepada Indie Work at USM kerana sudi menjemput saya dan Puan Vay hari ini untuk bersama-sama menceritakan pengalaman kami. Sebenarnya untuk saya ini adalah pertama kali, tapi macam untuk Puan Vay, dia dah banyak menerbitkan buku-buku ilustrasi kanak-kanak dan saya pasti ramai yang antara kita di sini mempunyai pengalaman yang meluas, okey. Tapi dari segi perspektif saya hari ini saya berkongsi seperti yang Encik Sawan beritahu tadi untuk memberikan inspirasi. Mungkin ada yang terinspirasi kan dan semuanya untuk saya semuanya terinspired bila rakan-rakan berkongsi tentang Indie Works at USM di mana penulis independen. Bagai kita semua nak tulis buku tapi nak pergi jumpa publisher, nak buat tu ataupun nak terbitkan proses itu kita rasa kadang-kadang macam is overwhelming. Dan bila ada platform ni saya pun tergerak untuk menerbitkan buku saya di sini dan untuk meneruskan saya punya perkongsian ini saya ada sediakan sedikit slide dan saya akan share di sini. Okey. Okey. Alright, ada nampak ya? Semua ada nampak punya slide? Ya, nampak Puan Kartini. Ya. Okey, terima kasih pada Puan Rafida tadi kerana telah pun memberikan sedikit pengenalan. Thank you. Tapi just saya nak share dari segi saya punya background juga. Sebenarnya saya bukan penulis buku. Kalau dilihatkan saya berasal daripada media dari segi penerbitan konten. Saya bermula dari sebagai host, lepas tu saya bergerak bekerja di radio dan kini saya ada syarikat saya sendiri. Tapi saya rasa the core of it adalah sentiasa tentang creative work. Itu yang saya minat dan itulah saya suka cuba-cuba untuk buat video dan juga kini menulis buku. Ini adalah antara pertama untuk saya. So sebenarnya ialah not to my profession, tapi lebih kepada hobi lah. Ianya semua bermula dari hobi. Ini saya kongsikan bagaimana bermulanya buku e-book Children Travel Book ini bermula dengan sebuah blogspot. Sebenarnya kalau anda masih ingat dulu-dulu sebelumnya ada YouTube, Instagram, Facebook dah ada masa tu adanya blogspot untuk memberi platform kepada sesiapa saja yang ingin menulis. Jadi saya antara yang cuba membuka blogspot dan blogspot saya ni berkisah tentang percutian keluarga. Sebenarnya tujuan saya adalah untuk main objektif is to mendokumentasikan percutian keluarga. So bila saya pergi bercuti tu saya akan buat blogspot saya dan saya akan tulis dan letakkan gambar. Semuanya artikel based lah, text based and photo based. Saya pun dah tak tahu apa jadi kat blogspot saya tu, tapi saya rasa mungkin saya dah terminate sebab saya cuba buat carian tapi dapat dekat internet kerana selepas saya membuat blogspot tu saya beralih kepada pembikinan video selepas saya berjinak-jinak dengan YouTube. Jadi saya terbitkan pula travelog keluarga di platform YouTube yang mana saya bawa YouTube tu atas nama saya Kartini Ariffin. Tetapi untuk sebuah travel story saya letakkan di bawah Mama O Travel. Kerana ketika itu saya baru saja menjadi ibu. Jadi saya had my first daughter dan masa itu adalah satu aktiviti keluarga. Kalau boleh
setiap hujung minggu saya nak pergi somewhere lah. Tak kisah jauh ke dekat ke, Bodik ke, Kuala Selangor ke. Jadi saya memang seorang yang suka travel. Jadi secara tak langsungnya bila saya berkeluarga, selepas itu saya digunakan seorang lagi anak, saya ada 2. So dia punya aktiviti tu dari segi percutian sudah berubah lah. Kalau dulu ni kita travel secara kawan-kawan dengan single friend semua kan, sekarang ni kita travel secara berkeluarga. Jadi saya mulakan saya punya YouTube channel ini untuk menampilkan tempat-tempat menarik dekat Malaysia ini sambil highlight juga aktiviti ataupun benda-benda yang family boleh lakukan. So it's a very family oriented. So saya ingin berkongsi dengan mereka yang baru berkeluarga macam saya ni, yang travel shouldn't be renyah. Travelling ni bukan sesuatu yang menyusahkan lah kalau ada anak-anak kecil. Malah banyak juga tempat-tempat yang menyediakan fasiliti untuk anak-anak lah. Jadi di situ saya buat perkongsian. Bermulalah saya punya minat di situ. Selepas itu ini adalah YouTube channel saya tampilkan semua video-video travel saya di situ. Dan seperti yang saya katakan tadi, objektifnya bukan nak jadi YouTuber, bukan nak make money YouTube. That's not my core business. My core business is in content creation and training. Jadi ianya sebagai dokumentasi, sebagai album, supaya anak-anak saya pun sekarang kelakar. Dia pun, mama nak tengok mama travel, dia nak tengok balik video-video dia orang pergi travel, dia orang rindu. Jadi saya buat ni sebagai seperti album. Kalau dulu-dulu saya ingat mak ayah saya pun suka bawa kami jalan-jalan. Lepas tu ada kamera satu kamera filem yang kita letak Kodak tu. Lepas tu mak akan print, lepas tu akan buat album untuk setiap adik-beradik lah. Saya ada 4 orang adik-beradik. Jadi kita akan tengok balik. So saya rasa untuk mengikut peredaran zaman, digitalization, saya meletakkan video-video ni kat dalam YouTube. Jadi saya agak bertuah lah kerana saya ada sedikit pengalaman dalam bidang production. Kerana saya bekerja dalam production semasa membuat program-program macam dengan 3R, drama, filem semua. Jadi saya gunakan juga skill-skill saya itu untuk pembikinan video di mana saya akan shoot, saya akan terbitkan, saya akan edit sendiri dan saya akan upload kat YouTube. Dan selepas tu saya bukalah juga Instagram untuk memvariasikan konten saya. So bermula di situ, saya went into doing a website pula kan. Shop pula buat kita punya own travel channel. Padahal ianya adalah satu hobi lah. So I have a website, boleh check out lah, www.mamautravel.com. Tapi kebanyakan latest content saya lebih kepada YouTube lah. Puan Kartini, saya pun minat semua benda-benda ni. Ya, sebenarnya dianya bukan ada yang bertanya, this is your main income? No, actually it's your hobby. It just you just follow the flow ni. Just one thing lead to another, kan Prof kan? Yes, betul. So saya tengok Prof pun banyak ada children's book juga dekat platform. So talking about one thing leads to another, saya telah pun di approach oleh satu publication lah, indie publication, Tebuan publication. Masa tu dia kata kita orang suka tengok you punya content, apa kata you jadikan buku. Ada tu tahun 2017. Jadi saya bekerjasama dengan this printer dan mereka bantu saya lancarkan my first book. I still have it today. Okay, Mama O Travel, tapi ianya lebih kepada teks di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okay, so this is my first book lah. Tapi ianya bukan untuk children, lebih kepada journaling dan perkongsian apa yang terjadi semasa saya travel di beberapa tempat yang saya tampilkan dalam buku ini. Itu adalah pengenalan saya kepada first publishing book. But I didn't publish it myself. Maksudnya saya share content saya dengan mereka dan mereka print out hard copy ni dan mereka cuba pasarkan di Kuala Lumpur International Book Fair, berlangsung di PWTC masa tu. Saya pun sebenarnya saya adalah peminat buku. So saya sangat excited bila pergi Pesta Buku Antarabangsa. Rasa macam nak beli semua. Jadi saya nak buat buku, kita kena minat buku lah. Kan kita kena minat buku dulu So dari situ, maksudnya, sorry Puan Kartini, maksudnya ini adalah pengenalan saya pada
Hello, Apa? Puan Kartini. Kalau ada soalan just tanya je. Ya, ya. saya. Maksudnya semuanya bermula daripada rakaman video lah ya. Sebab asalnya minat untuk travel, buat rakaman video, kemudian daripada situ tercetusnya hasrat untuk menghasilkan e-book. Jadi ini juga saya rasa boleh memberikan inspirasi kepada khalayak ya. Sebab mesti ramai ada, mungkin ribuan rakaman video dalam handphone masing-masing ya. Betul tu Encik Sawan. Sebenarnya kalau nak diikutkan ada satu research yang mengatakan kita orang Malaysia adalah orang yang kedua paling tinggi di bawah Korea yang merupakan foto ataupun video hoarder. Pengumpul video dan gambar dalam handphone. Tapi tak buat apa-apa. Ada sebab saya ada je hoarder. Kalau tahu konsep hoarder, orang yang suka mengumpul kan. Jadi kita adalah yang kedua lah. Jadi saya pasti semua ada bahan. Semua ada resources dalam phone masing-masing. Cuma kita perlu lihat bagaimana kita nak organize dan olahkan benda tu lah. Dan bila kita dah decide kan, saya rasa bukan saja dari segi travel Encik Sawan ada yang ramai suka masak, ramai yang suka berkebun sekarang ni. Macam mana nak tanam cili kan. Semua tu adalah perlu saya nampak ni sebagai dokumentasi. Kita banyak experience memories we don't document. Dan saya notice ni melalui my travel as well. Bila saya pergi ke tempat-tempat ni, anak-anak saya bertanya, Mak tempat ni apa? Mak history dia apa? Mama, saya nak cuba ceritakan kepada mereka. Dan saya merasakan bila saya buat carian dekat Google ataupun saya cari informasi, saya rasa kurang dokumentasi atau penceritaan tentang sejarah-sejarah dan juga culture kita yang sangat mendalam. Jadi saya rasa sebab mungkin zaman-zaman dulu kan lebih banyak kepada mouth to mouth penceritaan. Jadi saya rasa we have to start documenting our lives, bukan saja because kita nak berkongsi dengan keluarga kita nanti, tapi mungkin ia akan jadi bahan rujukan suatu masa nanti, kita tak tahu kan. Itu antara Betul, lah. betul Puan Kartini. Ya. So selepas saya buat buku tu, saya fikir macam saya rasa saya nak translate kan. Mula-mula saya buat blog, lepas tu saya buat video. Saya rasa saya dah buat buku ni lebih kepada adult. Saya rasa saya nak buat buku untuk kanak-kanak. Tapi saya nak buat buku yang macam mana? Saya nak kena buat buku ilustrasi sebab anak-anak saya pun suka buku Jadi saya mencuba untuk buat saya punya own illustration. Saya juga sukalah sikit doodling sebab tu bila saya lukis saya cakap okey, saya rasa lukisan saya ni agak amatur. Jadi macam kalau buat buku ada ke orang nak tengok ni kan. Tapi saya lakarkan daripada saya punya pengalaman, apa yang saya visualisekan Yang ada gambar buaya ni adalah semasa kami ke Kuching Sarawak. Jadi kita ada pergi ke ladang buaya, banyak buaya di situ. Jadi saya ingat saya nak tampilkan tentang keunikan Sarawak ni dan buaya-buaya dia. Jadi saya draw lah. So saya draw. Ini memang lukisan sebenar daripada Puan Kartini sendiri ya? Ya, betul. Saya masih lagi ada di sini. Kan? Betul. Pasal saya belum purvey. Saya belum purvey lagi. Saya cuba buat sendirilah. Lukisan-lukisan ni saya buat dalam drawing block kan. So saya tengok tak confident sebenarnya kan mula-mula, tapi tak apa. Saya just biarkan saya punya creativity ni flow dalam canvas dan saya tengok what happen. Selepas saya buat begitu saya rasa saya kena letak teks. Dalam buku saya, nanti saya share dalam buku saya I Love Kuching tu, nama dia Bujang Sudin. Saya namakan karakter tu Bujang Sudin. Jadi lepas saya buat a bit of illustration tu, this is I just sharing my workflow in creating children's travel book. Okay, so the stories are based on the places that we have visited during our travel. Jadi setiap buku yang saya tampilkan tu sebenarnya ada corresponding video dalam YouTube channel saya. So kalau dah baca buku Kuching tu sebenarnya saya ada video tentang apa kami di Kuching Sarawak kan. Puan Rafidah cakap klasik nama tu. Saya rasa Bujang Sudin lah panggil dia. Sebab dekat Jong Crocodile Farm yang kami pergi di Sarawak tu memang ada satu krokodil yang dinamakan Bujang Sudin. So
buku-buku saya ni terinspirasi daripada kisah sebenar, tapi saya sulami juga dengan kisah-kisah fantasy, sebab buku kanak-kanak kan, jadi kita nak buat dia a bit more interesting lah. Okay. Dan version ada fantasy element ini di mana anak-anak akan bertemu dengan prominent figure dekat tempat-tempat yang mereka lawati. Okay. Contoh kalau Kucing Sarawak tadi jumpa dengan Bujang Sudin. Jadi Bujang Sudin ni lah yang akan bawa mereka jalan-jalan dan menceritakan sejarah dan apa yang ada kat Kuching tu. Macam Kelly's Castle, Kelly's Castle, mereka jumpa Mr. William Kelly Smith. Walaupun Mr. William Kelly Smith ni dah tak ada tetapi bila kami ke sana, bila saya pergi sana, saya baca notis-notis dekat castle tu, mereka sebenarnya nampak sighting ataupun masih nampak lagi roh Mr. William Kelly Smith tu berada berlegah-legah hingga sekarang. Jadi saya hidupkan karakter di dalam buku saya di mana Mr. William Kelly Smith sendiri yang membawa anak-anak saya ni bercerita tentang sejarah Kelly's Castle tersebut. So setiap buku ni ada dia punya elemen untuk menceritakan tentang tempat-tempat menarik di Malaysia ni. Selepas itu saya prepare manuskrip. Ini manuskrip simple saya. 3 blocks. Manuskrip gambar. Lepas tu belah sini adalah dia punya teks. Dan saya letakkan apa yang saya bayangkan untuk illustration tu lah. Okay. Lepas tu barulah saya berfikir, saya rasa saya tak boleh lukis. Dan saya rasa saya perlu cari seorang illustrator yang profesional. Jadi saya kata siapa yang sesuai untuk saya collaborate. Kerana saya nak kena cari seseorang yang believe in me and also sebab this is quite a personal project kan. Jadi kena cari seseorang yang believe dan juga resonate dengan saya punya values. Jadi bermulalah pencarian saya untuk seorang illustrator. Okay, so dari kat rumah saya pun banyak buku. Jadi saya share dengan anda semua. Ini kalau kami travel pun kami selalu bawa buku ke mana saja kami pergi. Ini antara one of travel. So anak-anak saya kalau ni anak bongsu saya, anak kedua saya, kalau travel mana-mana akan bawa buku, kena bawa buku sebab dalam perjalanan tu kita akan baca buku atau malam-malam akan baca buku. Jadi saya banyak buku-buku tu, jadi saya go to saya punya dan saya nak tengok siapa yang illustrate dan saya nak ceritakan juga sebab sebenarnya illustration untuk saya come from buku daripada overseas lah, daripada penulis luar negara. Tapi saya juga banyak buku-buku lokal dan saya jumpa buku ni saya beli dekat dengan kedai buku dekat rumah saya, nama dia Sakeway. Dan anak-anak saya sangat suka dengan buku ni. Hari-hari suruh saya baca. Semalam pun saya keluarkan buku ni, saya kena bacakan juga pada anak saya sebelum dia tidur. Dan kuih ni cerita ni menampilkan semua kuih-kuih tradisional di Malaysia. Jadi manakah anak saya suka sangat dan saya pun tengok dia punya illustration very simple, very cute dan saya dah test dengan target audience saya iaitu anak-anak saya. They like this book. So saya tengok dan saya buka. Saya lihat it is written by Annie Baharudin. Penulisnya Annie Baharudin. Tapi illustration it's done by Puan Vay Fern. So saya tak kenal illustrator saya ni. Saya actually cari Puan Vay di Instagram dan saya DM dia dan saya bagi tahu hajat saya dan selepas itu kita pun jumpalah masa minum kopi. Dan kalau lihat manuskrip saya sebelum ini, saya tulis buku ni lama dah, 2017 sebab masa tu membuat lagi lah lepas saya buat buku Mama Travel tu. So we met up for coffee and she said, okay, let's work on it. So we actually finished writing the book. So we have 2 books. Dalam 2-3 tahun jugalah dan sebenarnya kami telah pun mendapat persetujuan salah sebuah daripada publishing house di Malaysia ni, quite a big book publisher untuk terbitkan hard copy. Tapi yang kita tahu lah 2 tahun yang mendatang ni ada COVID, lepas tu the economy. So jadi mereka tak proceed lah dengan projek tu. Dan bila saya nampak peluang untuk terbitkan buku ni dekat Indie Works at USM, saya cakap, Vay, kita dah ada manuskrip ni, sitting in my laptop saja. We're not doing anything, nak print out pun macam mungkin the process is going to be longer. Apa kata saya uploadkan saja. Dan Puan Vay pun setujulah.
untuk kita uploadkan di platform IndieWorks@USM. Jadi buku-buku ni buku-buku ni sebab I mention tadilah main primary aim of raising awareness and interest in Malaysia, highlighting family friendly activity. Sempat buat 2 dulu, tapi ada title in progress yang masih dalam saya punya kepala ni lah untuk saya terbitkan. Okey, Puan Kartini, Puan Kartini ada pengalaman menerbitkan buku secara fizikal sebelum tu, ya? Dan Puan Kartini juga berpengalaman akhirnya telah terbit buku dalam bentuk e-book. Okey. So mungkin Puan Kartini boleh share apa beza je pengalaman dua-dua ni, dan kita percaya apa yang Puan Kartini akan share ni insya-Allah akan boleh banyak memberi inspirasi kepada rakan-rakan kita yang berhasrat untuk menulis tetapi mungkin dalam fikiran kata, "Weh, susahnya nak tulis ni." Tetapi sebenarnya Puan Kartini dah buktikan bahawa tak susah mana pun. Okey, mungkin Puan Kartini boleh share ada perbezaan yang Puan Kartini lalui tu. Okey. Okey. Perbezaan antara e-book dan juga physical book tu semestinya ada. First thing ialah bila saya share pasal e-book Mama or Travel saya ni bersama dengan ahli keluarga, the first thing mak saya tanya, macam mana nak beli? Okey. Mama nak beli 10 katanya. Opa nak bagi dekat cucu-cucu dia. So, perbezaannya ialah saya kena explain dan dia bukan dalam bentuk fizikal. Dia nak beli 10 sebab dia nak bagi kat cucu-cucu dia kan. Jadi ianya lebih kepada e-book lah. So, itu perbezaan yang pertama. Maksudnya, it's not in physical form and setengah orang masih lagi, bukan setengah orang, saya sendiri pun masih lagi selesa dari segi physical book lah. Okay. Yang kedua, yang perbezaan yang ketara adalah semasa saya cuba untuk dapatkan publisher untuk print out buku Mama or Travel tu, dari segi dia punya control tu lebih banyak kepada publisher sebab kita adalah content creator kan, kita supply. Jadi dari segi the book punya cover, dari pagi dia punya susunan tu, dari segi distribution, macam mana mereka nak tampilkan dari segi harga. Jadi semua tu kita, bukan nak cakap kita tak ada say, tapi kita ada bekerjasama dengan pihak yang lain lah, ya. Dan dari segi penjualan dan semua tu juga kita akan lihat bagaimana mereka buat dia punya profit sharing tu. Jadi kalau buat e-book ni, cost dia kurang lah dari segi kita tak payah print out the paper copy kan. Mungkin kalau kita nak print out, bolehlah print out 20-30 copy kan. On our own expense lah kalau kita nak bagi hadiah kepada sesiapa tu, saya rasa tak ada masalah. Tapi saya lihat ianya kalau e-book ni more accessible to everyone. Jadi maksudnya kita boleh hantar kat kawan-kawan kita di luar negara ke, just melalui satu link saja. Dan on self-publishing ni, you do everything. You upload everything, you write out the caption, okay. You even put in apa-apa gambar description yang letak. Jadi dari segi situ mungkin ada lebih sikit kerja kepada content creator, penulis. Tapi kita rasa kita ada 100% control lah bila kita buat self-publishing. Tapi okay, thank you. Puan Kartini. Marketing lah, kena market lah. Sebab kalau publisher mungkin dia ada distribution channel kan. Kita adalah distribution channel kita, jadi kita kena bagi tahu lah kat kawan-kawan. Kat family member. Jadi we have to also do the marketing. Okay, thank you. Tuan dan puan, kalau ada apa-apa soalan sepanjang sesi webinar ni, anda dialu-alukan ya untuk menulis di chat ataupun anda boleh unmute. Kita minta izin pada Puan Kartini kalau ada siapa-siapa nak bertanya, boleh saja unmute sepanjang sesi webinar ini. Kami sangat alu-alukan kerana kita percaya daripada soalan anda pun ramai yang akan dapat belajar. Ya, ada nilai ilmu daripada soalan-soalan yang anda akan ajukan nanti. So dijemput semuanya, dialu-alukan untuk bertanyakan soalan. Jadikan sesi ini sesi interaksi, tanya sebanyak mungkin daripada Puan Kartini, dan selepas ini kita akan jemput juga Vay Fern untuk share
apa pengalaman beliau bekerjasama, bagaimana pengalaman beliau bekerjasama dengan Puan Kartini, dan Vay Fern ni juga sebagai illustrator yang berpengalaman. Kalau tengok daripada Instagram beliau, wow, banyak sungguh hasil kerja beliau. Artwork beliau pun sangat banyak dan boleh menjadikan inspirasi kepada kita. Okey, silakan teruskan Puan Kartini. Silakan. Okey, saya tengok tadi tu sebenarnya ada orang kata saya punya video tersangkut. Ada still tersangkut ke? Tidak, saya akan stop video saya dan keluarkan suara. Kalau sebab tadi ada yang letak dekat chat tapi kalau okey, tak apa. Saya rasa saya pun dah share saya punya part bagaimana saya nak buat buku ini, tapi saya rasa half of the book tanpa illustration tak adalah buku kanak-kanak sebenarnya kan. Kanak-kanak pun tak suka baca teks, dan kalau you notice kanak-kanak pun dia akan pilih illustration yang macam mana. Saya dah notice ada illustration yang macam a bit serious tu kan, macam kurang sikit lah untuk anak-anak saya nak baca. Dia suka yang cute-cute, yang ceria-ceria. Jadi saya rasa resepi atau rahsia ni tersimpan pada Puan Vay. Jadi maybe Vay, you like to share some of your insights on how you do illustration, and then how you imagine when working with the writer like myself to inspire and also to share, to give insights for everyone. Thank you. Thank you, Puan Kartini, and thank you to all. Thank you for having me here. So I've also prepared a slide to share with you all my process on how the process of from manuscript to all the way to ebook, and also some samples of the types of books that hopefully can inspire all of you to start doing something if you're interested in illustration or a picture book. Can you see my slides? Yes, yeah. Okay, thank you. So yeah, so this is the cover. I'm sorry I didn't do any introduction about myself, so thank you, Puan Rafida, for introducing my background, and to also Tuan Haji Salwan. Over here, I'll start off with manuscript to ebook, right? So these are the steps. Okay, actually I wanted to do it page by page, but I think this will be easier for you all to see the whole picture when it's all in one slide. So I hope you all can see it clearly. First of all, like what Puan Kartini has already briefed, it started off with a manuscript, which Puan Kartini has sent it to me. And from here, for an illustrator, I love this with 2 columns, which has manuscript and also illustration, because sometimes authors, they have their own way of wanting to present their story. So they will either they write it, or sometimes they will sketch it out how they like it. So from there, I also have an idea how to present their story as accurately as possible for them. And then after that, once I have all the manuscript, then I'll go to flat plan. Flat plan is mainly for printing, right? Printing, because printing, you have to print in divisible by 8. The pages has to be divisible by 8, or else there'll be blank pages, right? But then again, if it is ebook, it doesn't really matter. You don't need to know how many pages and all that. But what is important for me is the front structure, which is after the cover, you have a title page. And then you have a title page, then there's a copyright page, and then there's a half title. So from for our book, the Kelly Castle Adventures, and also the Kuching book, we have this title page, copyright, and half title. And I start straight away from the half title page with hello, I'm Kathleen, and hello, I'm Cassie. So after this flat plan, yeah, usually I will send it back to the author, and both of us will discuss, because in a story, whenever you read a picture book, there's always a surprise element when you flip the page, right? So sometimes, even though it's like, some people may say, oh, it's just a children book, you know, it's very hard to, you can't compare it with like videos, and there is a surprise element which is animated. So for us, in a
book form to create a surprise element is a book flip element, page flip. So when you page flip, oh, okay, something else happened. So this flat plan process is actually quite important for us to arrange the story. Yeah. Okay. Then after you've done with the flat plan, the third thing that is very important and take a big chunk of our work is research. Though Kartini has been to Kelly Castle, I have not. Sorry to say that, which I will try to go when after MCO, after the pandemic. So you have to research because I know Kelly Castle, but there is some stories it says that it goes into the tunnel and things like that. And also, Kartini also shared with me all the her YouTube channel, Mama Will Travel, and I can see the interaction between her children and the father and the mother. And it's so from there I will have some sort of a more I would say a more closer relationship. So it's for me to relate and for me to try to convert it into paper, into illustration, sorry. And then once you're done with the research and also a reference from Kartini, then you put it aside and then you started the thumbnail sketches. If you can see number 4, thumbnail sketches. Yeah. This one, sorry, I couldn't find Kelly's Castle Adventure draft, but from here, you can see how I drafted in the black and white. So this is the stage where you can go to and fro with the author and also with your client, like how things supposed to work, and so that you can, it's easier to edit and to change, because once you go into color, it's a bit harder to do so. So after this, then you start to do the coloring, right? And this is just a sample of one of the illustration from the Kelly Castle book. So you color, and then you do the final color with all the shadow and also the reflections, and after that you do the layout. Okay, so the next slides I'm going to before this. So once you do the layout, you have to do an ebook. You have to convert it into EPUB, either EPUB or PDF, depending on the platform, what do they accept, right? So you have a software to do so, but I'm not sure whether if the Indie USM can do that too, but it's best for us to do it ourselves. We convert it, and then after that, you can publish it in the indieusm.my. Yeah. Okay, so I hope I'm not too fast. Okay, so here is the publishing software that I usually use. Okay, first of all, I use Adobe Illustrator. I'm sure you all are familiar with these tools. So because Kelly Castle is a very structural design, I use Adobe Illustrator so that it's a vector-based software, so it's easier for me to draw out the shapes and all, and it looks a bit more try to look as similar as possible to the building. So these images are from the research. Then from there you just do it. And one thing good about digital art is you can copy and paste. If it is traditional, you have to draw one by one. But I do admire the traditionalists. They are so good at doing their work. But for me, I need it to be fast. I need it to be accurate. So I did it in digital art. And all these are copy and paste, and some of it are the same one, you copy and paste. Yeah. So this is Adobe Illustrator. And not only that, I use it to shape the characters. So it's all flat. And after that, I would use Adobe Photoshop to do a bit of shading. The building are a little bit old, so you do a bit of like shadow, things like that. And I want you to pay attention to all these things. You see all these different things. All these I will call it as elements.
You see all these characters, you were wondering why are they floating nowhere, but this is actually the final art. So after I do this, right, then I will transfer to Adobe InDesign. So one thing very good, I find in Adobe InDesign is very powerful, because you see my castle, and then you see all these people behind me. These are all separate in the previous file, but I can do it here in InDesign, which means I can cut and put it back into it. And if there are pages there's only needing the castle itself, it can be done without the people. So you don't have to keep on drawing the same thing over and over again when you use digital. Yeah. So this is okay. Okay, so now here are the types of the children book that I like to share with you, and most of and all of it are actually done by me. But I hope that it will give you, it will spark some inspiration and also some ideas for you to start doing an ebook on your own. Okay, so these are for younger kids. You see, for here, I have these are actually the Zany Zebra is actually my very first picture book, and I work alongside with my ex-schoolmate, and we made a A5 mock-up book, very expensive A5 digital print mock-up book, and we proposed it to NPH, and we were very fortunate to be able to have them interested in us, and we managed to produce five books in a series. And when you look at the Zany Zebra, the xenophobic xylophone, the ugly green umbrella, the terribly tall triangle, the miserable moon, everything has some sort of negativity to it. And yet you look at the picture, it's like, oh, it's cheerful. I like things like this, and I hope things like this, and I always hope things like this would attract people to like I wouldn't say like a diversity, controversial kind of title. But one thing that you need to look is at the corner there. You can see there is a category for animal, for musical instrument, colors, shapes, and nature. So when they get the book, they can actually read about the stories, and they can also read about the animals. Same goes to musical instrument, etc. Okay, the next one is the Sacred book, which Kartini has already shared. And also the last row is the famous giraffe, fantastic froggy, and seven-legged spiders. So the seven-legged spiders have 8 legs. This one, it shows that even you have 7 legs, you can also be capable, you can also be strong. So for younger kids, it translates disabilities, you can overcome disabilities. So and also I love Kuching and Kelly's Class Adventure. This is also the traveling book series then. So the next kind of book is or maybe for older kids. When I say older kids, perhaps six and onwards, but some might say, how come the image looks like for picture book for children? But well, the image looks like picture book. When you turn in, there's a lot of text, and there's a lot of facts about, what do you do with this? How do you cook? How do you create something out of the vegetables? What kind of vitamin there are? So books like this will need parents to guide them to read, and also it will create a bond between parents and child. Yeah. And also Bibo, the Adventure Bibo and Friends also is one of the books that I work with Bridget Rosario. And this one, I really like her series because it really highlights a lot of issue, disabilities, and also pregnancies, and also trees, natures, cutting down trees. So, and there's and it's also meant for older kids. And I also done books that are meant for young adults, which is the Rigi and the Witch of Moon Lake, 8 Treasure of the Dragon. These are more towards folk tales. Yeah, so it's something to me. If you want to write and draw,
You can also base on folk's tale. You can base on that if you want to cater it for younger children. You can do it simplified it, or you can do your own research and to do your own version of folk's tale. You know, you can just start by doing that. If you have don't have idea to start, you can start with that. That's how I feel. And then the next one, I saved the best for last actually. The last one, I'm sorry if it offends you all, but I have to share this because I find it just amazing. So this one, Buku and His Superpower, is authored by a 3-year-old, and transcribed by his mother. Yes. So I love this book. I love doing this book because I can see how innocent it is. You see, I'm sorry that the text is a bit small, but when you read the book, you can see that he can land it on the roof from his kentut and jump to the rooftop, and then after that landed on a polar bear, and then after that ran out of kentut, so he had to eat, right? Then landed on a car, and his adventure go all the way to the moon, and he has to build up to go back to the earth. So even a child can do a story. Why not? Why not? I mean, I'm not saying that, I'm not challenging any of you to do that because of a child can do it, but I'm just saying that I hope that this can inspire you. Okay, I'm distracted by the chat, but I'm very happy that you're entertained by this. But I hope that it really inspired you to start something, to do an ebook. And what's more, ebook, like what Kartini said, it can easily done, and it's your control. You can put it up, you set your price right, and that's it, and let it sell. And also, but of course you have to market it yourself. But of course, with the right title, good content, I think it's a very good platform. Okay, so that's about it. If you have any questions, feel free to ask. Thank you, Vay. Terima kasih banyak, Vay. What a very catchy title yang last one tu. And some more, ia ditulis oleh 3-year-old child, Yes. dan ditranscribe oleh ibunya. Yes, correct. Wow. Maksudnya, Tuan dan Puan, semalam kami ada perbincangan ringkas lah dengan Puan Kartini. Kita share bahawa pembikinan e-book ni, secara umumnya dia ada e-book kanak-kanak lah. Ya. Kita melihat ada tiga tahap lah. Ya. Pertama, apabila e-book tu terhasil, sebenarnya e-book boleh digunakan oleh orang dewasa sebagai bahan untuk menceritakan kepada kanak-kanak. Itu tahap pertama. Ya, e-book digunakan sebagai bahan untuk orang dewasa ataupun parents menceritakan kepada anak-anak mereka ataupun kanak-kanak. Itu tahap pertama. Tahap kedua, kanak-kanak itu sendiri mungkin menggunakan e-book tu untuk pembacaannya sendiri. Ya, pada mereka yang telah berjaya ataupun mampu untuk membaca, e-book boleh digunakan sebagai bahan untuk membuat pembacaan sendiri. Dan yang ketiga ni hebat. Seperti mana apa yang Vay sebut tadi, ya. Kanak-kanak apabila dibimbing boleh juga menghasilkan e-book. Kita dah lihat bukti, even kanak-kanak berumur 3 tahun pun boleh menulis, ya, dengan dibantu oleh ibunya. So ada tiga tahap, dan kita rasa 3 peluang ni perlu kita grab dengan sebaik mungkin. Tuan-tuan dan perempuan di luar sana, kita percaya ada banyak bahan yang boleh anda tulis. Mungkin sebelum ini berfikir agak sukar nak menulis perkara-perkara yang berat. Mulakan perkara-perkara yang ringan dulu. Hasilnya mungkin terhasil macam e-book anak tadi yang 3 tahun bercerita tentang kentut. Ya. Yeah. So, anak-anak tuan-puan mesti ada cerita-cerita yang mungkin kelakar, tetapi sebenarnya bila dihasilkan e-book tu ada nilai ilmu di dalamnya. Ada nilai ilmu di dalamnya. Tuan-tuan,
kita berbalik kepada prinsip asas kita, falsafah pendidikan negara yang memberatkan atau memfokuskan tentang perkembangan potensi individu, mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari aspek inteleknya, rohaninya, jasmaninya. Dan kita percaya dengan penghasilan e-book, sama ada kita yang menulis untuk menyampaikan ilmu, ataupun e-book itu dijadikan bahan pembacaan kanak-kanak, ataupun e-book itu dijadikan sebagai platform untuk mengasah kemahiran kanak-kanak menulis dengan bimbingan ibu dan ayahnya. Kita percaya penghasilan e-book juga selari seiring dengan hasrat yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara, tuan-tuan dan puan. E-book bukan hanya sekadar kita percaya e-book kanak-kanak, even e-book kanak-kanak pun bukan hanya sekadar bahan-bahan yang ringan, mungkin disampaikan dalam bentuk ringan, tetapi kita percaya e-book itu boleh dijadikan juga sebagai platform untuk menyemai kasih sayang, nilai-nilai murni, nilai-nilai mulia kepada kanak-kanak. Dan kita percaya di situlah bermulanya di mana kita boleh meningkatkan tahap daya cipta, meningkatkan kecenderungan mereka mengubah menjadi kemahiran. InsyaAllah itu juga boleh dilakukan kalau kita betul-betul explore dan kita beri tumpuan dengan sebaik mungkin. Thank you, Vay. Thank you so much. Thank you. Kongsian Thank sangat you. menarik. Ya, ada soalan Puan, ya, ada soalan Puan Kartini. Kalau boleh. Sebelum tu saya nak saya pun baru tengok buku Puan Vay. Macam saya cakap, Puan Vay very experienced, and thank you for sharing the last book because now I know that I'm not alone. My son loves to talk about farting. Everything is like, to him is so funny kan. So bila Puan Vay cerita macam tu, okay lah, I think I should encourage him to because selalu saya macam apa ni topik yang apa pun cakap bukan-bukan semua tu kan. So I think kalau kita cultivate the creativity, can go somewhere. So maybe after this I will encourage him to use that. Betul. Saya rasa audience kita pun dah mula tercetus inspirasi nak tulis apa. Okey, ada soalan Puan Kartini ni, mungkin saya boleh baca. Soalan yang okey, daripada YouTube ya, daripada YouTube. Puan Kartini, apabila Puan melantik illustrator, bagaimana kaedah pembayaran dicarakan untuk illustrator tersebut? Adakah one off atau royalty? Wah, ini tanya macam mana payment kepada illustrator. Soalan ni memang soalan cepuk emas lah. Saya rasa everybody wants, I mean kita at the end of the day orang nak tahu macam mana dia punya tu kan. So sebenarnya saya rasa untuk saya lah, I think Vay can share more. But untuk saya sebenarnya dari segi pencari illustrator tu ada beberapa cara yang kita boleh bekerja dengan illustrator lah. Sebenarnya illustrator juga kita boleh dapat daripada platform-platform gig economy seperti freelancer, work, mungkin mereka ni juga dari Malaysia, mereka ni dari luar negara. So kalau kita nak mencari illustrator yang sebegitu, selalunya dia akan letak dia punya harga. So kita bekerja dengan one off lah. So, maksudnya dia akan letakkan dia punya dia punya fees kan. Tapi ada juga depend on how kita berbincang dengan illustrator kita. Kadang kalau itulah saya cakap, kalau illustrator tu believe in our product, dia percaya dengan kemampuan dan juga kebolehan, ataupun dia suka dengan dan resonate dengan nilai kita, kita boleh pergi kepada cara yang mana kita adalah penulis bersama. We are co-writers. So dari segi co-writers tu kita akan share semua. Share 50-50. I see. Okay. You want to add on to that? Ya. Pada pandangan saya bergantunglah ya kepada bagaimana persetujuan antara author dan juga illustrator ya. Mungkin Vay pernah juga berurusan selain dengan Puan Kartini. Mungkin Vay boleh share bagaimana persetujuan itu dicapai dan sebagainya, dan ini mungkin memberikan view yang lebih luas kepada audience kita berkaitan dengan bagaimana nak bekerjasama dengan illustrator. Ya. It depends. For me and Kartini, because we share royalties, so yes, we are co-writers. But let's say if it's a commission job, it depends on the size, how many pages,
how big is the project. Sometimes they will sign me up for 5 books in a contract. Sometimes it's just 1 book. So the lesser it is, the more expensive. I will give a ballpark fee from it can go from 75 to 200 per page. Yeah, so it's a ballpark fee. So it all depends on the project, the size of the project. Yeah, I hope it answers your questions. Okay, thank you, Vay. Ada soalan juga Puan Kartini daripada Cik Rosman. Oh, Cik Rosman ni juga penulis hebat ni di USM. What is the most suitable number of pages for a children's book? Apa pandangan Puan Kartini? Okey, sebenarnya saya itulah mention saya ini my first time writing. Jadi saya tak ada set lah, okey. Tapi daripada pandangan saya dari saya menelaah dan study buku-buku yang saya ada, yang saya tengok apa yang children at that age suka. Saya rasa dia punya, especially sebab ada soalan di sini berkaitan dengan teks, berapa banyak teks. Jadi untuk saya, kalau kita melihat kepada children between 3 to 5, in fact my son is already going to be 8, but he still read this book, still love this book. A lot of photos, very little text, dan dalam 20 page. Dalam 20 page, dia tak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek lah kan. So kita pun tak naklah write 5 pages. So from my observation from the books that I have in my current library, ini adalah untuk the kategori 3 ke 5, 6 yang boleh kita lihat lah. Tapi older children lebih banyak teks. So mungkin dari segi numbers, the exact tu mungkin Puan Vay boleh share. Is there any limitation or maximum for different categories of children? Thank you, Kartini. For me, I would think about the parents, because usually for kids, for the parents to read to the kids, they want a shorter story. So shorter stories will be 16 pages. But again, I mentioned earlier, ebook doesn't matter because of 16 pages and 24 pages, as long as it's divisible by 8 because of the printing folding, right? But for ebook, I think 16, 32, these are the normal pages lah for picture book. Yeah. Okay. Thank you. Yeah, thank you. Yes. Ada soalan, mungkin ada kaitan juga yang bagaimana penerangan Puan Kartini tadi. Soalan berkaitan dengan dia naiklah ke atas, laju. Okey, ada sebarang guideline asas untuk bilangan perkataan dalam setiap page untuk kategori umur berbeza. Rasa Puan Kartini ada sentuh dah tadi ya. Ya, betul. Ya, mungkin untuk kategori kanak-kanak yang lebih umurnya lebih, mungkin teksnya adalah lebih berbanding dengan kanak-kanak yang perlu dibaca buku itu oleh orang dewasa. Mungkin begitu Puan Kartini. Ya, dan saya rasa satu lagi sepi lah yang mungkin boleh difikirkan ialah macam betul Puan Vay cakap tadi, actually both parents and child, dia bukan buku tu bukan untuk anak-anak saja. Macam untuk saya sendiri pun, kalau saya terhibur dengan buku tersebut, anak saya pun akan terhibur. So maksudnya tulis buku tu untuk target both parents and children dan bukan children saja. Sebab the first yang kalau nak beli buku tu, parents akan tengok lah kan. So kadang-kadang kita tak adalah ambil je kan. Tapi kita lihat sebagai aktiviti bersama. So kalau kita sendiri enjoy reading that book, anak-anak pun akan enjoy. Jadi dia kena fulfill the enjoyment of both parties. Especially kalau kita yang membaca kepada anak-anak kita. Kalau kita rasa macam, alah buku ni boringnya, nak cerita kan. So most likely macam tu. So dia tak akan minta lah, Ma baca buku ni lagi. Yeah. So Okay. parents kena ada sense of humor jugalah. Sip. Yes. Puan Kartini, saya membayangkan apabila menulis e-book, katakanlah kita yang menulis e-book tu, di halaman-halaman awal tu kita menulis buku e-book ini ditulis istimewa untuk anak-anakku. 1 nama apa, 2 nama apa, 3 nama apa. Bayangkan 10 tahun nanti apabila mereka telah
semakin membesar, mereka membaca, melihat, dan mereka tahu bahawa ibu bapa mereka yang menulis e-book itu dan pernah membacakan kepada mereka. Mungkin selepas 20 tahun lagi, mungkin masa ketika itu mereka telah berkejaya dan mereka insya-Allah masih boleh melihat e-book itu dalam simpanan mereka dan melihat kata-kata yang ditulis dalam e-book itu oleh ibu mereka, ayah mereka yang menulis e-book itu khusus istimewa untuk anak-anak yang dikasihi. Mungkin selepas 30-40 tahun nanti, bila mungkin ibu dan ayah dah tak ada, dan bayangkan kalau mereka membaca e-book itu, rasa-rasa perasaannya macam mana. Sebab tu tuan-tuan dan puan, penulisan ni kita percaya adalah sesuatu yang akan terus mengalir kebaikannya. Penulisan ini akan terus ada walaupun penulisnya sudah tiada. Penulisan, hasil tulisan, hasil nukilan kita akan terus ada insya-Allah walaupun kita sudah tiada. Dan apatah lagi kalau penulisan itu kita dedikasikan khas untuk anak-anak misalnya. Subhanallah. Oh, rasa macam sebab sikit lah kan. So, dia ada sentimental value kan. Mungkin kita tak mau nak tulis benda-benda berat. Apa kata kalau tulis dulu, kita cuba tulis dulu buku untuk kanak-kanak dan didedikasikan khusus untuk anak-anak yang tercinta misalnya. Dan mereka akan membaca setelah 20, 30, 40 tahun pada masa hadapan. Tahniah kepada Puan Kartini ya. Dah tulis. V pun memberi sumbangan kepada aliran ilmu untuk masa hadapan misalnya. Menulis hari ini untuk masa hadapan. Thank you. Okay. Oh, ada lagi soalan tuan-tuan dan puan? Sila. Kita nak dengar suara pula lah. Unmute kalau siapa-siapa nak bertanya. Puan Kartini dan V, sila unmute. Ada soalan lagi di teks tu, di dalam chat. Ya, saya nampak Kita ada nak soalan respon. Cik Sawan, saya nampak ni ada soalan tapi maybe kepada pihak USM lah kot tentang platform ni daripada Dr. Tuan Dr. Tuan Nur Corina. Okey. Kita nak terus respon ataupun Puan Kartini dan Puan Vin nak take 5? Sebab sekarang 10.30 lebih. Would you like to take 5? Okey. Tuan-tuan dan puan, begini. Kita nak menerapkan praktis supaya tidak berlaku screen fatigue, ya, terutama dalam pembelajaran secara online ni. Why not we just take 5, ya? We take 5. Tuan-tuan dan puan berdiri ya, berjalan dulu, pergi ambil minum ke ataupun nak ke toilet dan sebagainya, tengok pemandangan di luar tingkap dan sebagainya. So I think it should be the practice dan kita tidak terlalu tumpukan dalam 2 jam secara straight away untuk kita lalui proses pembelajaran ini. Why not kita take 5? We'll be back at 10:42. Boleh? 10:42. Okay. Kita break dulu ya. Sementara itu kalau ada yang nak menulis apa-apa soalan, sila tulis di chat. Okay. We take 5. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi 10.42.
Okey, Tuan dan Puan. Kita bertemu lagi. Kita sembang-sembang dululah. Walaupun di skrin ditunjukkan 10 minit break, kita sembang-sembang dulu sikit-sikit. Sambil-sambil kita beri respon kepada soalan-soalan yang anda kemukakan dalam chat box itu. Terima kasih Saudara Razan. Saudara Razan ni pegawai penerbitan di Pusat Pembangunan Kecemerlangan Akademik yang menjadi antara tonggak utama lah, ya. Mereka yang di belakang platform Indie at USM. So, thank you Cik Razan yang telah berikan respon tentang pertanyaan ada kena bayaran ke, macam mana proses flow nak letakkan buku-buku anda ataupun e-book anda di platform Indie at USM. Anda tidak dikenakan sebarang bayaran, ia adalah percuma, ya. Dan platform Indie USM ni secara prinsipnya ia bukanlah publisher. Kami bukanlah publisher, kami hanyalah marketplace yang menyediakan satu platform kepada anda apabila anda telah siap e-book anda secara self publishing. Dalam konsep self publishing ni, anda menyediakan, anda lah author, anda lah illustrator, anda lah editor, dan apabila ia telah siap sepenuhnya, istilah Prof Karim iaitu camera ready, ya. Camera ready, anda boleh hantar dalam bentuk PDF kepada admin platform Indie USM dan kami akan lakukan sedikit tapisan untuk memastikan isi kandungannya tidak menyentuh sensitiviti beberapa perkara yang telah dinyatakan dalam content policy itu, dan semudah itu konten anda ataupun e-book anda akan di-upload terus ke dalam platform Indie USM. Kalau anda berminat untuk menjadi author dan menjual, ya, meletakkan e-book anda dalam platform itu, anda daftar dulu sebagai seller dan profit sharing dia 60%. Profit sharing untuk setiap author yang bukunya terjual secara e-book saja, ya, secara e-book. So platform ini hanya secara e-book, ya, secara digital. Kita tidak menjual secara fizikal. So profit sharing model yang kita tawarkan ialah 60% author akan perolehi. Okey, untuk maklumat-maklumat selanjutnya ada dalam FAQ yang kita berikan dalam platform Indie at USM itu. Anda boleh rujuk FAQ, semua ada di situ, kaedah bagaimana nak mendaftar sebagai seller, sebagai user, apakah proses-proses yang perlu dilalui, semua ada di situ, dan kita ada juga contact person yang boleh anda hubungi untuk kami berikan bimbingan. Mungkin sebahagian daripada anda merasakan, saya mana pandai nak melukis, saya bukan illustrator. Kami boleh berikan pandangan dan juga contact number mereka yang seperti Vay, ya, yang memberikan khidmat secara freelance, ya. Sebab di CDA kami tidak menyediakan illustrator. Kami menerima bahan-bahan konten yang telah camera ready untuk terus di-upload dalam platform. So, Puan, ya. saya pasti ya dekat USM ni especially punya boleh gunakan, bukan gunakan lah. Maksudnya boleh utilize khidmat student-student kan. So secara langsung boleh juga memberikan peluang mereka untuk menjana pendapatan kan, student-student USM yang mungkin very creative kan. Sebab saya nampak sini Ramiza, dia kata dia adalah seorang doktor. Adalah seorang surgeon dan berminat untuk buat buku tapi dia tak ada illustrator. Okey. Ya, ada soalan tu yang menyatakan beliau telah pun ada berurusan dengan penerbit, ya. Mungkin boleh diadakan perbincangan lanjut dengan penerbit lah, sebab dan platform Indie ni adalah alternatif lah, saluran alternatif yang boleh difikirkan juga. Dan kita sangat menghargai rakan-rakan di penerbit USM yang banyak memberi pandangan, memberi input dalam proses pembikinan platform ini. Dan kita percaya kolaborasi dari segi input, nasihat-nasihat yang diberi oleh rakan-rakan penerbit yang jauh lebih berpengalaman daripada kami sangat hargai. Dan tuan-tuan dan puan-puan mungkin boleh mendapatkan pandangan mereka juga bagaimana nak menghasilkan
penulisan yang berkualiti, sama ada nak menerbitkan melalui penerbit pun boleh, nak memasarkan melalui platform indie at USM pun boleh. Namun proses flow-nya mungkin agak berbeza, tetapi why not explore dulu, lihat yang mana yang lebih sesuai, insyaAllah. So tahniah, kita nampak ada respon yang berminat untuk menulis dan sebagainya. Okey, macam mana Puan Kartini, kita nak respon lagi daripada soalan-soalan ini? Okey. Ya, saya rasa banyak yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang platform ini, seperti ada Yes. soalan daripada Cik Syahabudin, macam mana dapatkan IDM tu kan, IDM yang terkini. Okey. Jadi Ada ada soalan yang besar, ada yang Cik Sawan sini boleh jawab sebab ni dari segi platform tu okey. Cik Sawan Boleh. Sambil-sambil kita jawablah. Tapi mungkin kita bagi fokus dulu pada apa yang Puan Kartini boleh berikan pandangan. Terutama ada satu soalan di sini. Puan Kartini, what do you think of bilingual children's book to expose the kids to languages while enjoying the book? Bilingual children's book. Apa pandangan Puan Kartini? Ya. Jadi pandangan saya tentang buku ni sebenarnya if you are self-publisher, dia tak ada masalah kalau nak buat tak ada masalah nak buat bilingual, because you're not subjected to anybody punya terms and condition kan. Tapi at the end of the day, saya rasa sebelum kita buat apakah kita, dan kalau kita dekat Malaysia ni, kita punya Puan Kartini terputus-putus. Mungkin boleh off dulu video. betul-betul kan. Mungkin Puan Kartini boleh off Dan video sambil yes. Ya. Jelas okay. Mungkin hari ni Unify saya tak berapa lancar. Biasalah tu antara perkara-perkara yang cabaran yang kita hadapi dalam virtual webinar kan. Okay, so dari segi language, back to diri kita sebagai penulis, sebenarnya kita kena fikir siapa yang kita nak target audience kita. Dan di Malaysia ni, sebab language is very personal Cik Sawan. Soalan daripada Puan Anita, language is very very personal in term of kita punya mother tongue. So ini apa yang saya belajar semasa saya bekerja dekat radio juga dahulu, couple of years ago, sebab language di negara kita, komunikasi ni kita kena tengok target audience kita. Adakah kalau kita buat buku bahasa Inggeris, saya conscious buat buku saya dalam bahasa Inggeris bukan kerana saya rasa saya punya bahasa Inggeris baik daripada bahasa Malaysia saya. Tapi saya rasa saya mempunyai kebolehan untuk menulis dalam both languages. Okay? Dan saya seorang yang bilingual juga. Tapi saya consciously buat dalam bahasa Inggeris kerana saya punya objektif adalah untuk memperkenalkan tempat-tempat di Malaysia di mata mereka yang berminat untuk pergi, and why not kepada pelancong-pelancong luar negara especially. That's why saya rasa language English ni lebih universal. Tetapi kalau kita rasa yang kita lebih selesa ataupun kita nak message sampai kepada audience dalam bahasa Malaysia, especially kalau kat Malaysia ni kita punya Malay market adalah lebih besar lah, kerana kita punya mati yang tahu bahasa Malaysia kan, lebih dekatlah kepada mereka kalau kita gunakan bahasa Malaysia. Bilingual ini saya lihat lebih kepada urban center, maksudnya mereka duduk di city yang bercakap di rumah pun bilingual dengan mak ayah, kalau kat office pun cakap bilingual kan. So kita nak tengok target tu. Tapi dalam buku saya pun saya juga, walaupun kebanyakannya adalah in English because of the target, ada letakkan istilah-istilah bahasa Malaysia yang mana saya akan italic. Bukan semua orang, Puan Anita, bukan semua orang selesa berbilingual, dan bukan semua penulis ada kebolehan untuk menyulam dua bahasa untuk menjadikan dia tak nampak janggal. Tapi kalau Puan Anita ada that capability, then I think that's
go for it because that is your USP, dan you punya target audience will be those yang sama seperti Puan Anita yang bilingual, ada capability untuk bilingual dan biasa dengan bilingual. Itu saya punya pendapat tentang bilingual lah. Okay, Puan Kartini, good. Okay. Sebab potensinya sky is the limit lah ya. Sekarang Cik Sawan pula. Apa dia? Hello? Boleh dengar ke? Boleh Cik Sawan, saya dengar. Oh, okay. Good. Saya rasa sky is the limit lah. Okay, ini buku, boleh nampak saya share screen tu. Itu adalah buku Puan Kartini. Kalau kita tengok, ini adalah platform indie at USM. Alamat penuh platform ini adalah indiework.usm.my. Ada yang dah ada jadi best selling dah, ebook of this week. Kemudian memang kita dalam usaha menambahkan koleksi buku, dan kita sangat menggalakkan tuan-tuan perempuan sebagai author untuk menulis. Ada mungkin konten-konten yang serius ataupun konten-konten yang santai, tapi yang pentingnya sampai ya. Konten yang santai tetapi sampai. Kita tengok buku Puan Kartini. Mari kita tengok buku Puan Kartini, children's book. Okay. Antaranya I Love Kucing. Okay. Kita klik sini. Okay. So gaya pembacaan melalui platform IndieWork ni ialah melalui gaya pembacaan flipbook. Melalui gaya pembacaan flipbook. So semuanya dalam bentuk digital. Kita tidak berikan dalam bentuk PDF. Sesiapa yang nak membaca, anda sebagai user, pembacaan boleh dibaca apabila anda log in dan anda baca buku-buku yang anda pilih ini, ataupun anda telah beli melalui platform ini, melalui platform ini sahaja, dan anda perlu log in. Dan gaya pembacaan adalah melalui gaya pembacaan flipbook. Seolah-olah anda membaca buku yang sebenar, buku fizikal. Bayangkan kalau anda sudah ada tab misalnya, buku yang anda dapati dibaca di sebelah anak misalnya, nampak macam pembacaan seperti pembacaan buku fizikal. Oh, menarik. Inilah hasil ilustrasi daripada Vay. Very neat, cantik ya. Dan bila anda memilih buku-buku untuk anda lihat, kita berikan preview beberapa halaman utama. Ya, halaman awal kita berikan preview untuk anda lihat. Okey, ada lagi soalan? Mari kita tengok soalan lagi. Okey, ada yang bertanya bagaimana untuk mendapatkan EISBN? Ya, Cik Razan telah bagi, ada one of the audience, Nik Hazlina, dah bantu kita. Thank you so much, dah beri link untuk anda mohon EISBN. Anda adalah author, anda adalah juga publisher, ya. Dan anda akan melalui proses bagaimana nak memohon EISBN. Saya telah melalui proses itu dan alhamdulillah permohonan mendapatkan EISBN tak sampai 1 hari pun online. Telah pun dapat. Mudah saja. Thank you yang bertanya. Sebab itu saya sebut tadi, awal-awal tadi, bila kita bertanya pun ada nilai ilmu, orang ramai boleh belajar. Okey, soalan lagi. Okey ya, penulis bertanggungjawab, EISBN. Okey, I Love Kucing. Berapa muka surat Puan Kartini? Mazlan Hanafi ada bertanya. Saya rasa hari ni pun saya belajar daripada Vay, tulis je kan. So jadi Vay akan letakkan dalam format buku. So saya rasa buku saya adalah 16 pages lah. Okey, 16 pages. Sebab pun cakap tadi yang dia kena dalam multiple 8 sebab untuk kalau penerbitan tu so 8, 16, 32. Dia kalau nak buat lagi banyak bolehlah 64 kan. So okey. probably 16 pages tu sudah memadai untuk kita kalau terlalu panjang nanti terlalu parents yang nak baca pun dia nak perlukan very concise timing
untuk share dengan anak-anak kan. Ya, ya. Ada yang berminat bertanya Puan Kartini, bagaimana Puan Kartini mempromosikan e-book ni? Bukan hanya di Indie saja. Ada tak mungkin tips-tips yang boleh diberi? Puan Kartini sebenarnya, tuan-tuan kalau lihat latar belakang beliau, beliau juga adalah module developer. Ya, kalau tengok pautan-pautan di Planet Mahir, pautan di, banyak lagi lah di platform-platform pembelajaran online. Klik saja Kartini Ariffin, pembelajaran online misalnya. Puan Kartini ada juga introduce kursus-kursus penghasilan filem pendek melalui handphone dan sebagainya. Okey, mengapa saya sebut itu? Sebab Puan Kartini adalah media practitioner. Dan kita percaya kita boleh belajar something daripada Puan Kartini tentang bagaimana nak mempromosikan sesuatu yang kita hasilkan. Dalam konteks ini e-book misalnya. Puan Kartini buat macam mana ya? Ya, itulah, thank you Encik Sawan. Tapi saya nak bagi disclaimer kat situ lah, tak semestinya kita dalam media kita. Marketing. So, tapi kita akan cuba marketkan di semua platform yang kita adalah, dan saya rasa di era digital ni adalah kita sangat-sangat bertuah kerana kita mempunyai platform kita sendiri. So, semestinya saya akan gunakan social media saya sendiri untuk memberitahu kepada followers tentang adanya buku ini. Saya juga, sebab saya menggunakan three major social media, my Instagram, YouTube dan juga Facebook. Tapi dekat situ kita nak create awareness, dia bukan untuk conversion to sale, sebab orang kena aware dulu yang buku ini ada. Dan semestinya I think the best platform untuk mempromosikan no other is within your circle, WhatsApp group, family group, because these are your source kan. Jadi untuk especially buku saya ni ialah berkisar tentang pengembaraan keluarga saya. Sebenarnya it's actually orang bercakap, oh ni buku Tini dan keluarga Travels ni macam buku short story kot, macam tu kan. So actually so untuk my family members yang mungkin kadang-kadang bercuti dengan saya. In fact, saya punya YouTube channel tu, kalau lihat saya, permulaannya saya adalah hostnya untuk just create the awareness. Tapi selepas tu as we go along, banyak lagi host-host cilik yang jadi host dekat saya punya YouTube channel tu, seperti anak-anak saya, anak saudara saya, my kakak saya. Jadi saya hanyalah videographer saja. Saya tampilkan mereka. So secara tak langsung saya nampak yang mereka mereka akan tanya tau, Aunty Tini, kalau selalunya saya akan pergi bercuti dengan, bukan keluarga saya saja, dengan kakak, kadang-kadang pergi dengan mak, dengan keluarga-keluarga yang lain. Saya punya anak-anak buah akan tanya, Aunty Tini buat video tak untuk cuti kali ni? Saya dah tahu ada yang macam berminat nak jadi host tu. Jadi secara tak langsung saya nampak memupuk confidence diorang, dan diorang suka bila they can see themselves back on YouTube. Jadi kita build dia punya confidence kan. So dekat situ saya platform tu media and is the best platform, and of course topik begini sangat-sangat dialukan. Dan juga bagaimana nak memecah nak memecah grup-grup lain, parenting group. Kalau ada dekat dalam Facebook tu kan ada parenting group kan. So kita juga boleh letak dan minta admin promotekan kita punya buku-buku di situ. Tapi saya rasa it needs to be consistent dan consistent dan juga frequent lah. Ya. Nampaknya dalam dunia teknologi masa kini, capaiannya tu mungkin kita nampak lebih cepat dan lebih meluas ya. Sekali klik je mungkin dah sampai pada 1,000 orang. Kan? Dan kita percaya dalam teknologi masa kini, insya-Allah boleh sangat mudah kita kena dengan strateginya, ia dapat mencapai sampai kepada khalayak dengan mudah, insya-Allah. Okey, ada soalan untuk V. Okey, salam sejahtera daripada Didi Samara.
In your opinion, what are the possible challenges in terms of illustrating for children in a way that would attract their attention to keep reading? Macam mana, V? Macam mana? Apa challenge-nya? Cabaran-cabaran nak menghasilkan ilustrasi ni dalam konteks buku e-book ni untuk attract attention untuk membaca. Thank you. Thanks, Didi Samara, for your question. First of all, you need to be in their perspective, in the children's perspective. Earlier on, when I started illustration, my nieces and nephew are my muses. I play with them, I observe them, I see things in their perspective. Right, from there, then the book can be relatable to children. And also, I'll turn on my video for a while. Okay, can you see this book? Yeah, I also read this book. Yeah, and this book also one of the chapter. Yeah, this book is a writing picture book by Anne Whitford Hall. I got this from Amazon. Okay, and this book, one of the chapter also explain that if you want to be a picture book writer or even illustrator, kneel down on the floor. It's like kneel down on the floor and see from below, see their perspective from the bottom. I hope you understand what I mean. It means that be in a child level and to know and to understand. And sometimes like when you see a children, why don't they eat vegetable? Why? To observe that, to know that, and why do they find some things that is so small, so fascinating? Yeah. So from there, then I hope that it can give you more connection, and also from there you can draw a picture book from the children's perspective. Yeah. Thank you. Wow, sangat bagus penerangan oleh V tadi. Kita anggap ataupun kita letakkan diri kita di tempat kanak-kanak itu, ya. Barulah kita boleh menjiwai bagaimana kita boleh menerima bahan-bahan yang disampaikan kepada kita. Thank you, V. Very good, very good. Okay, ada soalan lagi. Okay, yang soalan daripada ada seorang student tadi, soalan daripada yang sama, individu yang sama. So saya rasa selepas ni boleh contact terus V untuk mendapatkan nasihat tentang bagaimana nak buat projek ataupun kerja-kerja dalam yang menyentuh pembelajaran anda. Kita percaya V juga boleh menjadi mentor kepada anda lah, ya. Thank you so much. Ada lagi soalan Puan Rafidah? Puan Rafidah, ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan kepada Puan Kartini ataupun V? Silakan Puan Rafidah. Kan dia makan. Tidak. Hello Puan Rafidah. Ada? Okey, sementara mungkin saya ada lagi soalan, rasa kita ada masa sikit, tapi saya nak bagi saranan sikitlah kepada Cik Sawan dan tim-tim dekat IndieWorks. Saya rasa daripada saya punya pengalaman tu kan, macam saya rasa ini adalah satu peluang untuk IndieWorks juga membuka satu ataupun mengumpulkan again a marketplace like for example illustrators kan, bagaimana kita boleh mungkin ada collaborating illustrators, collaborating proofreaders, sebab kadang-kadang kita tulis buku tu pun saya nak tahu okey saya punya grammar ni okey ke, language saya ni okey ke kan. Sebab dia bila kita tulis tu jadi kita upload tu kita adalah semua. Jadi mungkin ada additional not to say services, tapi again kerana ini adalah hub buku tu kan. Jadi macam okey, so ada lagi connection tu. Okey, kalau kita macam tadi ramai yang tanya nak cari illustrator kan. So dah ada pool of people kat situ, proofreaders, especially ramai daripada kalangan akademik ni yang proofreading thesis dan semua tu kan. Saya pasti tak ada masalah nak proofread children's book kan. Ya. Dari segi situlah mungkin peluang lah saya nampak untuk IndieWorks kembangkan. Betul. Yes, thank you Puan Kartini. Ya memang
kami sudah dalam usaha mengumpulkan, ya, sebab sejak pelancaran Indie EduSM platform ini pada 18 Jun, ramai yang bertanya disebabkan konsep penerbitan ini adalah self-publishing. Author adalah illustrator, author juga adalah proofreader, editor. Kita percaya, kita sebagai individu, kita bukan ada kemahiran dalam semua bidang kan. Di sinilah apa yang dinyatakan sebagai self-publishing skill tu. Kita barangkali boleh menulis, tetapi kita masih memerlukan khidmat rakan-rakan ataupun pihak-pihak yang lebih profesional dari aspek melihat isi kandungan teks, susunan ayat, penggunaan perkataan dan sebagainya. Dan juga apabila kita perlukan illustrator, itu boleh menambah rasa dalam isi kandungan yang kita sampaikan. Memang di kami pada pihak Indie USN, kami telah ada database itu, dan kami juga mengalu-alukan kepada sesiapa yang berhasrat untuk menawarkan khidmat. Sila hubungi kami, Cik Razan tu, untuk anda boleh tawarkan khidmat, dan bila ada, memang sentiasa adalah permintaan-permintaan untuk mendapatkan perkhidmatan illustrator, perkhidmatan untuk editor, proofreader, memang selalu ada, dan kami boleh cadangkan, dan perbincangan tu perlu dilakukan terus oleh author, antara author dan juga mereka yang terlibat. Thank you so much Puan Kartini, memang itu seiring dengan apa yang sedang kami lakukan sejak awal kita lancarkan. Sebab saya ada title yang lain juga, Cik. Saya ada title yang lain juga. Yang mana mungkin saya boleh kan lihat untuk apa, kita boleh juga melihat peluang untuk beri peluang kepada illustrator muda kan, juga untuk betul. Even student pun sebenarnya ramai Puan Kartini. Ada soalan di sini. Ya, betul. Cuma kita tak they are not discovered yet. We've not discovered them. Ada soalan di sini daripada Prof Razif. Dia kata, Kartini, can you give us an idea how much is a children ebook of 32 pages would cost? Jadi Prof Razif, dari pengalaman saya untuk melaksanakan ebook ini, sebenarnya saya tak ada cost di situ kerana saya lah yang menulis. Jadi cost dia dari segi masa saya untuk sit down dan menulis. Tapi dari segi material cost, I take out any monetary to pay for anything, memang tiada, kerana saya dan Vay adalah co-writers. So cost kita adalah kita punya creativity, idea dan masa. Tapi saya ingat tadi Puan Vay ada berkata kalau commissioning work ni maksudnya kita adalah author dan kita nak dapatkan illustrator tu, saya rasa Puan Vay ada mention tadi dalam 75 to 100 per page. Jadi kalau Prof Razif kalau Prof Razif mempunyai macam saya cuba buat illustration, tapi saya rasa it's not my thing, it's not my skill, jadi mungkin kalau ambil masa terlalu lama, jadi masa tu opportunity cost, saya boleh pakai untuk something else. Jadi saya lebih suka, saya lebih untuk kolaborasi dengan illustrator. But kalau Prof sendiri yang illustrate, you do everything, saya rasa costnya dari segi Prof punya masa lah dan tenaga. Dekat situ. May I add? Yeah. Actually it's just a ballpark figure, 75 to 100. Sometimes it can be even more. And also I would like to share this in illustrator perspective, especially for the students who wants to become an illustrator. You also have to take in consideration the time you spend. For 64 pages of book, you can't finish it in 1 month's time. And how much will it cost? 64. How long will it take? Sometimes it takes me 6 months to finish 64 pages. How are you going to charge for a 6 months time duration for the book? And so it's all very subjective, and it's all it depends on you and your time and your cost. You have to figure that out. Sorry, this is also meant for students who wants to be an illustrator.
Yeah, thank you. Okay, Vay, thank you. Ramai juga illustrator yang saya percaya ada dalam sesi kita hari ini, dan ada banyak peluang yang boleh di-explore melalui platform India USM, dan boleh juga berinteraksi dengan Vay untuk mendapatkan pandangan-pandangan tidak terhad dalam sesi ini saja. Mungkin selepas ini juga boleh contact Vay untuk mendapatkan mungkin kata-kata nasihat, ya. Okey, Puan Rafidah, nampaknya macam ada soalan. Ada soalan ke untuk Puan Kartini atau Vay? Silakan Puan Rafidah. Hello. Oh, audio tak ada. Unmute. Tak dapat masalah audio. Okey, tak apa. Okey, Puan Kartini. Boleh? Oh, tak Ya, ada. saya Puan ada Kartini. sini. Saya sini. Okey. Okey. Mungkin antara perkara yang kita nak pertimbangkan Puan Kartini dalam penghasilan e-book, penulisan e-book ni ialah kita ada something dalam fikiran kita untuk kita sampaikan message positif, nilai-nilai positif dalam penulisan itu. Bagaimana tips daripada Puan Kartini, bagaimana nak memasukkan nilai-nilai positif ilmu, yang ada nilai ilmu tu dalam penulisan e-book agar ia menjadi satu penyampaian yang bersahaja sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak. Bagaimana Puan Kartini lalui proses itu? Ya. Okey, jadi untuk saya, thank you for the question, Cik Sawan. Sebenarnya saya rasa objektif untuk especially buku penceritaan lah, kalau kita tengok buku-buku kanak-kanak, dia mesti bersekitar tentang there is moral value, there is a learning at the end of each book tu kan. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi children's book ni, dia tak boleh terlalu berat. So maksudnya satu pengajaran dalam satu buku saja. Sama ada pengajaran dia ialah untuk at the end of the day berbuat baik, dibalas baik, ataupun dream big and one day believe in yourself, you will achieve it, ataupun give pemurah je, give tak kisahlah sama ada monetary ke ataupun give your time ke, and then it will come back to you. Jadi message dia kena simple dan straightforward. Dan untuk saya sebenarnya saya notice lah, saya perasan kebanyakan buku-buku pengajaran yang nilai-nilai positif seperti ini sering menggunakan animals ataupun haiwan sebagai karakter. Jadi kerana saya itu yang sangat rapat dengan anak-anak, mereka suka animal. So bila animal tu adalah karakter-karakter dalam buku tersebut dan mereka lah yang menampilkan the learnings, saya rasa ianya lebih berkesan untuk anak-anak kita ingat. Dan juga seperti cerita saya tampilkan simple contoh di ni. Saya rasa semua kita tahu cerita Upin dan Ipin. Banyak pengajaran dalam cerita Upin dan Ipin tu. Okey, dia punya central character adalah Upin dan Ipin. Jadi Upin dan Ipin ni peer. Dia adalah peer. Jadi dia sama ada kita gunakan karakter animal tu ataupun peer to peer. Jadi anak-anak ni mereka lebih suka mendengar daripada rakan sebaya. Ataupun rakan sebaya ataupun rakan yang lebih kakak-kakak yang tua ataupun abang yang tua sikit lah. Tapi bukan daripada orang dewasa. That's why the central character is always Upin Ipin dan dia punya supporting adalah Opah dan juga Kak Ros. Tapi kalau kita tengok buku-buku yang central pasal animals ni, buaya lah, sang kancil lah, mereka yang menjadi the central. So dia more relatable. Di penceritaan tu, character is important, and at the end of the day, apa yang kita nak cuba sampaikan dalam message buku tersebut tu tak boleh banyak sangat messaging. At the end of that 16 page, at the end of the 32 page tu, apa yang mereka learn tu is one value. Itu saya punya observation. Yes, yeah, precisely. Yeah, kita tak boleh masuk banyak sangat message ya.
Mesej-mesej lain kita sampaikan melalui karakter tak boleh orang tua. dan Karakter tak boleh orang tua. dan kita sampaikan mesej lain tu dalam e-book yang lain pula. Ya betul. Ya, That's why boleh ya. buat series lah. Yes. Okey, ada soalan Puan Kartini, boleh beri nasihat atau kata-kata semangat kepada mereka di luar sana yang berminat untuk menghasilkan buku kanak-kanak? Wah, Puan Rafidah tanya. Macam mana? Assalamualaikum untuk pengurusi. Oh, okey. Ada Ya, yang nak tanya dulu. Silakan. Assalamualaikum pengurusi. Basically saya nak tanya soalan untuk Puan Vay. Okey, Okay, silakan. saya go through Instagram Puan Vay sekarang. Basically tengok gambar menarik lah. Cuma soalan saya nak tanya, all this picture image here, yang ni draw pakai digital atau traditional way? Maksud saya mungkin pakai pencil, color semua tu, atau pakai digital application. Itu je. Terima kasih. Okey, guna digital ataupun freehand? Traditional. Traditional, okey. Yeah, thank you for your question. Most of my work I use digital. I started off in this industry using digital. Yeah, so but there are some work that I use watercolor, but I'm still comfortable in digital medium. Yeah, thank you. Okey, digital Okay. Oh, terkata, ingatkan 2 tahun. Okey. Vay, I just want to ask, what is kalau I pun nak berjinak je sebab digital sekarang ni kan macam even on your handphone pun you boleh create illustration. What apps or what gadget, because I see that even Samsung pun came up with some tablet, iPad pun ada. I mean as a industry player, what would you suggest to use? Because obviously I pakai tangan lah, tapi pasal I buat my sketch tu, how do I digitalize this? If you want to digitalize that the drawing, you can scan it first, or you can snap a photo, transfer it over. The software that I use, as I shown just now, was Adobe Photoshop. So you transfer to Adobe Photoshop, and then you clean it up there, and then after that you can use Adobe InDesign to transfer it as a layout. Yeah, but I recently just bought iPad, and I use Procreate to do most of my Instagram posting, because it's very portable, and Procreate is very easy to use. But the price is for Procreate is about 35 ringgit when it convert, 35 to 38 from USD. For the Adobe software, I've been using 5.5 for the longest time because I really don't want to subscribe. But recently also I surrendered and I subscribed to their software, which I have the latest access, and it's really good. I'm sorry to say that. Yeah. So yeah, that's about it. Thank you. Okey, thank you. Okey, kita ada beberapa minit lagi. Mungkin ada soalan-soalan lagi yang nak ditanya. Ada satu soalan daripada Puan Rafidah tadi. Boleh beri nasihat, kata-kata semangat kepada mereka di luar sana yang berminat untuk menghasilkan buku kanak-kanak. Okey, silakan Puan Kartini. Saya punya nasihat ialah, ataupun saya punya nak membakar semangat tu sebenarnya ialah di era digital ni, buat je. Jangan overthink. Cerita saya ni best ke, ada orang nak baca ke. Sebab bila kita start thinking like that, kita tak akan start. Kita akan fikir yang kita nak buat ni untuk siapa. Jadi macam for example, kalau kita fikir yang kita nak start buat dan menulis ni kerana saya nak dapat banyak likes, atau saya nak dapat sales yang banyak kan, nak menjadikan, saya rasa ia akan stop kita untuk appreciate that process. So kalau kita ada apa-apa saja idea tu, the first thing is to start. Kalau saya nak ikutkan, untuk saya buat buku ni based on my own travel experience. Sebab buat saya boleh fikir, alah nanti orang nak short sendiri lah, ni I punya family travel je, siapa nak.
So I will have all this limiting belief which I will never start. So kita ada peluang, kita ada idea, kita just mulakan, jangan fikir apa orang kata, this is your book, this is your karya, kita tak tahu di mana dia akan bawa kita. Tapi at the end of the day, kita ada sesuatu yang kita boleh cherish, kita boleh simpan sebagai kenangan dalam satu dokumentasi. Dan you akan perasan bila walaupun kalau ada seorang pun yang come back to say, cobalah, I like lah your book. Walaupun seorang cakap macam tu, dah cukup untuk memberi kita semangat untuk go on and buat lagi, dah buat lagi. Itu yang paling penting untuk saya, is to start. And don't limit yourself, don't sabotage yourself by having all this limiting belief of ada orang nak baca ke, best ke buku saya ni, okay ke ni, yang ni yang akan, you know, this negativity yang akan buat kita go back to square one. Well, we don't have anything, nothing, no book, no nothing. Itu saya punya experience. Yes, very inspiring. Jangan ada limiting belief dan jangan sabotage ourselves. Yang penting tulis dulu ya. Yang penting tulis dulu. Okey, ada dua soalan yang mungkin terakhir kot ya. Sekejap saja, kita 2 jam bersiaran. Ada soalan mana? Okey, apa pendapat Puan Kartini tentang buku akademik remaja? Buku akademik remaja. Dan akademik remaja, okey. Boleh tak Syabuddin huraikan dengan lebih lanjut, explain lebih lanjut, dan saya nampak soalan daripada Syazwana. Saya jawab soalan Syazwana sementara Syabuddin just explain sedikit. Dia kata ada pandangan saya kalau kita include in SDG ataupun Sustainable Development Goals di peringkat kanak-kanak, adakah terlalu berat? Okey, sebenarnya tak ada benda yang terlalu berat kalau kita tahu bagaimana nak olahkan penceritaan tu. Banyak benda dalam SDG yang boleh kita terapkan pada peringkat kanak-kanak dan kita haruskan terapkan pada kanak-kanak dalam peringkat kanak-kanak. Macam like for example, conservation, one of the SDG goal is conservation. So secara tak langsung, katakanlah I'm planning to do a series on Kuala Terengganu, Redang. So bukan saja tempat Redang tu best untuk kita pergi bercuti, tapi saya akan terapkan karakter kan dalam karakter penyu. Penyu is endangered species, bagaimana dia we're not taking care of our ocean, that the turtles are not coming back to kita punya pantai. Jadi sebenarnya kita boleh terap secara tidak langsung under SDG, tapi mungkin saya rasa tak sesuai lah untuk letakkan mak dia cakap ini adalah SDG, part of SDG. Mungkin kita boleh buat kat footnote later on. So dari segi situ saya rasa memang patut kita terapkan pada awal, tapi cara penceritaan tu juga dalam SDG goal about women empowerment. Saya dah lama ingin membuat cerita nak menampilkan warrior-warrior wanita. Di Malaysia kita punya princesses. Kalau Disney ada princess diorang kan. Maka princess kita kan, Puteri Gunung Ledang, Lipo semua tu. So this is again kita boleh selitkan juga dengan that women empowerment element, adversity dalam SDG tu in a simplified but still impactful way for our children. yes, okay. Thank you. Cik Syabuddin. Ya, silakan. Ya. Cik, terima kasih Cik Ahmad Sahwan, rakan-rakan saya, Prof Azidah pada sini. Apa yang saya maksudkan sini adalah buku akademik remaja adalah targetnya kepada remaja. Namun begitu isinya berat, apabila diubah konsep kepada buku akademik remaja itu, isi yang berat tu diringankan tanpa menjejaskan kualitinya dalam bentuk illustration, termasuklah juga menggunakan image-image yang tertentu yang mewakilkan fakta-fakta tersebut. Di sini kita boleh dapat nampak macam ada pembahagian sikit di antara teks dengan illustration ataupun image ataupun hal-hal yang berkaitan bukan teks,
yang dimasukkan termasuk juga gambar. Jadi buku semi akademik ini buku akademik remaja ini ditubuhkan khas pada kumpulan remaja yang mahukan fakta, mahukan pemahaman yang lebih cepat daripada berbanding dengan perkataan yang mungkin mengambil masa untuk mendapatkan intipatinya. Jadi konsep ini adalah konsep yang mungkin sesuai dalam kalangan generasi Z, generasi sekarang ya, yang kebanyakan remaja berada dalam generasi yang memang cepat dan ringkas, cepat dan ringkas. Jadi buku akademik remaja ni disesuaikan dengan keadaan remaja zaman sekarang. Itu pendapat saya. Ya, betul tu Cik Syahbudin. Prof. Kalaulah ada buku yang macam tu masa saya belajar kat SPM dulu, nak terangkan macam nak buat fizik dengan kimia, saya rasa saya boleh dapat A1 lah. Untuk peringkat misalnya peringkat SPM ya, banyak buku-buku yang bahasa kasar, buku kartun lah. Buku kartun dah mula dipasarkan di awal tahun 2000, mungkin 2012, 2011 macam tu dan tanpa menjejaskan faktanya, perkara itu sesuai dengan hariat pembaca kita. Jadi saya fikir apa yang dibuat oleh Puan Kartini memang bagus, memahami watak kanak-kanak itu untuk digunakan dalam untuk dijiwai dalam buku tersebut. Kalau kita di peringkat remaja, kita menjiwai remaja tersebut dan kita beri apa yang remaja itu nak. Cuma begitu juga mungkin di peringkat lebih tinggi, mungkin soalan Prof tadi tentang sejel, bagaimana elemen-elemen dalam perubatan itu diilustrasikan dengan lebih menarik, dengan supaya dapat dia punya faktanya ataupun dapat mesejnya itu dengan jelas. Pokoknya pada pendapat saya lah, kita perlu memahami khalayak pembaca, khalayak kita, siapa target yang kita nak mereka baca. Itu lebih penting. Itu pendapat saya sajalah. Terima kasih. Terima kasih, betul, saya sangat setuju. Saya nak share lah. Sekarang ni anak perempuan saya dah masuk alam remaja. Masa saya buat buku tu, dia 3-4 years ago, mungkin pembacaan dia lebih kepada buku-buku begini, okay? Nah, saya appreciate ilustrasi. Sekarang dalam fasa yang suka baca buku-buku komik seperti ini, kisah hantu di sekolah, dan ini adalah di Russia. Dan saya juga suka membaca buku-buku anak saya ini, dan saya paling suka kategori-kategori yang mana dia tampilkan seperti ini, dia ada tulis manusia misteri di Rusia. Jadi dia adalah kisah sejarah. Kalau buku sejarah saya macam ni dulu, saya rasa saya boleh ingat lah. Jadi dia akan ada selit-selitkan. Jadi dengan penciptaan, dengan komik kan, dan ada sedikit sejarah tentang manusia-manusia misteri di Rusia, dan kalau negara lain itu di Thailand, di UK, dia juga ada selit-selitkan history seperti begitu. Jadi untuk saya sendiri baca dan suka untuk melihat siapakah figura-figura ini, dan kalau kita boleh tampilkan buku akademik kita sedemikian, saya rasa kita boleh enjoy kita punya mata pelajaran tu dengan lebih. Itu sekadar pendapat saya juga untuk inline dengan apa yang Prof Syahbudin katakan tadi. Okey, terima kasih Puan Kartini. Terima kasih di atas pertanyaan tu. Bagus pertanyaan tu. Masa sangat mencemburui kita. 2 jam kita bersiaran solid hari ini. Macam mana? Kita kena ada satu sesi khas lain lah pada masa hadapan lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sampai di penghujung sesi webinar kita pada kali ini. Di Balik Tabir Penerbitan e-book Kanak-Kanak, mudah-mudahan pengisian perkongsian yang disampaikan oleh Puan Kartini dan juga Vay Fern
pada kali ini dapat memberi manfaat kepada kita dan membuka ruang dalam minda kita tentang peluang-peluang yang boleh kita explore, ya. Puan Kartini pesan jangan overthinking dan jangan sabotage diri dengan limiting belief yang kita ada. Cuba dahulu. Kerana kita percaya tulisan kita insya-Allah dengan niat yang baik, dengan niat yang lurus akan ada nilai ilmu di dalamnya. Meskipun mungkin tidak mendapat sambutan pada hari ini, siapa tahu pada 10 tahun ataupun 20 tahun yang akan datang, hasil penulisan kita akan diangkat, ya, diangkat menjadi satu nilai yang sangat tinggi pada ketika itu. Terutamanya kemungkinan ataupun penulisan kita itu kita dedikasikan kepada anak-anak. Mungkin selepas 20-30 tahun anak-anak melihat kembali hasil tulisan kita, ia akan mengembalikan memori indah antara seorang ibu, ayah dan juga anak-anaknya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi pada Puan Kartini. Terima kasih Vay. Kita beri tepukan yang sungguh meriah kepada mereka. Sila klik emoji, ya, reaction, berikan tepukan kepada mereka. Kita banyak belajar daripada mereka pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dengan mereka pada masa hadapan. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, sekadar maklumat kepada staf USM, anda perlu klik ke pautan yang diberikan untuk memastikan kita mencatat kehadiran anda melalui aplikasi Webex dan dengan itu anda akan memperolehi mata CPD. Kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang bersiaran, mengikuti siaran ini dari channel YouTube CDAE at USM. Kami sangat hargai. Kami akan hebahkan lagi berita-berita berkaitan dengan penganjuran sesi-sesi keilmuan berkaitan dengan platform Indie at USM dari masa ke semasa. Sebagai contohnya pada 2 Ogos nanti tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu lagi siri webinar berkaitan dengan penulisan e-book kanak-kanak. Pada 2 Ogos nanti, tajuknya ialah imajinasi dalam penciptaan cerita kanak-kanak. Sebab nak menulis e-book kanak-kanak kena ada imajinasi yang hebat. Tajuk webinar pada 2 Ogos nanti ialah imajinasi dalam penciptaan cerita kanak-kanak yang akan disampaikan oleh Dr. Rohaya Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Dan kita akan bawa bersama juga ilustrator beliau, ya, Angela Kong Eun May turut bersama kita. Dan itu pada 2 Ogos. Saya hebahkan terus insya-Allah pada 5 Ogos. Pada 5 Ogos nantikan poster hebahan daripada kami, siri webinar. Kita akan menjemput seorang pakar penulisan yang tidak asing lagi, Tuan Fahrul Muhammad Joy, ya, Tuan Fahrul Muhammad Joy yang akan membicarakan tajuk webinar iaitu menulis agar celik mata hati. Menulis agar celik mata hati. Jangan lupa pada 2 Ogos ada webinar berkaitan dengan imajinasi dalam penciptaan cerita kanak-kanak, dan pada 5 Ogos ada satu lagi webinar oleh Tuan Fahrul Muhammad Joy yang bertajuk menulis agar celik mata hati. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa klik ke pautan untuk dapatkan mata CPD. Terima kasih sekali lagi kepada anda di mana jua anda berada. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui menjadi ilmu yang berkah dan kita sampaikan kepada mereka yang tidak hadir agar ia dapat menambah nilai ilmu kita dan menambah nilai diri rakan-rakan orang-orang yang berada di keliling kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga kita berjumpa lagi. Salam hormat dan stay safe. Bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Puan Kartini. Terima kasih Vay Fern. Thank you very much. Thank you for inviting. Terima kasih CDAE dan terima kasih penceramah. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali.